कितें जालें गो मिंदा टेन्शनाचें दिसता. कितें सांगू सर 2016 एक मिस्टेक केल्ली ती म्हाका आयज कळटा. कसली मिस्टेक गो. काल हांव खूब तेंपान ड्रॉवर क्लीन करतालें तेन्ना म्हाका खाचीन ही मेळ्ळी. आयज सायबा हांवें जर तेन्ना ह्या 1000चे भांगर घेवन दवरलेलें जाल्यार एन्ना तेजी व्हॅल्यू 5000 जाता आशिल्ली. आतां तें जालें तें सोड. ती नोट गेली ती गेली. आतां तुवें जे कडेन खंय सेविंग करून दवरिल्ले आसा पयशे ते काड आनी गोल्डान इन्वेस्ट कर. सगळ्या पेक्षा बेस्ट इन्वेस्टमेंट. आगो बाय आतां आनी 1000 भांगार जाता. मॅडम 1000 न्ही हांव तुमकां 100 रुपया सुद्दां भांगर घेवन दाखयता. MS लोटलीकर ज्वेलर्सान स्वताचें एक ॲप लॉन्च केला जितून तुमी डिजी गोल्ड परचेस करूं शकतात. ह्या डिजी गोल्डान तुमकां मिनिमम 100 रुपया ते मॅक्सिमम 5 लाख पर्यंत खरेदी करपाक मेळटली. आनी इन फ्युचरान जर सपोज तुमकां केन्नाय दिसता ते डिजी गोल्ड तुमी घेतले तर तुमकां विकपाक जाय तर तुमी केन्नाय विकूंक शकता डिजिटली आनी ते तुमकां मेळटले 100% ऑफ द रेट तुमी ज्या दिसा दितात त्या दिसाची विदाउट एनी डिडक्शन विदाउट एनी कमिशन. हेचे रिलेटेड सगळे टर्म्स एंड कंडिशन्स आमच्या ॲपाचेरच मेन्शन आसात. आनी तुमकां जर सपोज कितें क्वेरी आसा जाल्यार तुमी ह्या नंबराचेर कॉल करून आमकां विचारूं शकता. तर आतांच डावनलोड करात MS लोटलीकर ज्वेलर्स ॲप. अवेलेबल आसा एंड्रॉयड आनी iOSाचेर.